آخری تاریخ تھی, 14 دن میں اسپیکر پابند تھا کہ اجلاس ان کو بلانا چاہیے تھا ہر صورت 14 دن کے اندر, جو کہ 22 تاریخ کو وہ ڈیٹ ختم ہونا تھی. یہ جو او آئی سی کا جو اجلاس تھا وہ 22 اور 23 وہ مارچ کو تھا, اور ہم نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ ہم ان دنوں میں ہم نہ لانگ مارچ کریں گے اور نہ ہی ہم کو احتجاج کریں گے, کیونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں. مگر اسپیکر کو کیا وجہ تھی, ان کو کیا مشکل تھی کہ وہ 21 سے پہلے اجلاس بلا سکتے تھے؟ 14 دن کے اندر بلانا آئینی اور قانونی ریکوائرمنٹ تھی, مگر اسپیکر نے عمران نیازی کے ساتھ مل کر سازش کی اور اس طرح آرٹیکل 6 کے وہ مرتکب ہوئے ہیں اسپیکر. اور آج یہ معاملہ عدالت عظمیٰ میں ہے, میں اس سے زیادہ اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن آج انہوں نے جو ہمارے ایک معزز ممبر جو اللہ کو پیارے ہو گئے اور دوسرے اور بھی جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے, ان کی فاتح خوانی کے بعد میں پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑا ہوا. انہوں نے میری بات تو مجھے کرنے کی دور کی بات ہے, انہوں نے دیکھنے کی گوارا نہیں کیا. انہوں نے میں بہت کہا کہ میرا مائک کھولیں مائک کھولیں, اور وہ اٹھ کر چلے گئے. یہ ہے وہ اسپیکر کا کردار جو کہ تاریخ میں سیاہ الفاظ میں یاد رکھا جائے گا. اور اس نے اسپیکر نے آج پھر, میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت ہے, کوئی شک نہیں, کوئی ممبر اسمبلی اللہ کو پیارا ہو جائے تو یہ روایت ہے, لیکن آج یہ قانون اور آئین وہ روایات سے بالا تر ہے. آج ایک بہت اہم موضوع تھا, ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن کے اوپر ووٹنگ ہونی تھی کہ اس کو الاؤ کیا جائے موشن کو. یہ پاکستان پورا اس وقت سٹینڈ سٹل ہے, 22 کروڑ عوام دیکھ رہے ہیں, اور پورا ہماری معاشی جو کراچی اور لاہور اور دوسرے شہروں میں جہاں پر روز کاروبار ہوتا ہے وہ ٹھپ ہو چکا ہے. چاہیے یہ تھا کہ آج اسپیکر کو وہ روایات اپنی جگہ لیکن قانون کی پابندی کرتے ہوئے وہ آج اس موشن کو ٹیک اپ کرتے اور اس کے اوپر لیو گرانٹ کرنے کے لیے ووٹنگ کراتے. انہوں نے ایک نہیں سنی اور وہ چلے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسپیکر, اس نے پاکستان کی تاریخ میں, پارلیمان کی تاریخ میں ایک ایسا کردار, گھناؤنا کردار ادا کیا ہے جس کو پوری قوم ہمیشہ برے الفاظ میں یاد رکھے گی. میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان ایک تاریخ کے ایک اہم موڑ پر ہے, ایک دہانے پر ہے, اور پوری قوم کی نظر پارلیمان کی طرف لگی ہوئی ہے. یہ دھاندلی کے ذریعے, یہ دھونس کے ذریعے یہ آئین کو یہ مجروح کریں, یہ قانون کو مجروح کریں اور اپنی من مانی کریں, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اب پیر کے روز اسپیکر نے اجلاس دوبارہ بلایا ہے. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس آپ کے سامنے آئیں اور اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ پیر کے روز اگر اسپیکر نے پھر کوئی ایسا عمل شروع کیا جو کہ غیر آئینی ہوگا, غیر قانونی ہوگا, غیر پارلیمانی ہوگا, تو پھر ہم ہر آئینی, قانونی اور سیاسی ہم حربہ استعمال کریں گے تاکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو اس کی جو سینکٹیٹی ہے اس کو ہر صورت میں ہم انٹیکٹ کریں, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ قانون کے ذریعے آگے چلے. میں عمران خان نیازی کو بھی اور اسپیکر کو جو ان کے سٹوج بن گئے ہیں, بدقسمتی سے مجھے یہ لفظ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ عمران خان نیازی کے سٹوج ہیں, آج پارلیمان کے اسپیکر نہیں ہیں. میں ان کو متنبہ کرتا ہوں, وارننگ دیتا ہوں کہ اگر پیر کے روز انہوں نے اس طرح کی حرکت کی تو پھر ہم سے پھر کوئی نہ پوچھے, ہم ہر وہ حربہ آئینی, قانونی, سیاسی استعمال کریں گے اور اپنے حق کو ہم پروٹیکٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسے شہباز شریف صاحب نے بڑا اچھا طریقے سے سمجھایا ہے کہ عمران خان بھاگ رہا ہے, وزیر اعظم صاحب مقابلہ سے بھاگ رہا ہے, کس قسم کا کپتان پچ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اور یہ اب پہلی دفعہ نہیں ہوا. آج تو کیا بہانہ تھا, آج بہانہ یہ تھا کہ فاتحہ پڑھنا تھا, ہمارا ایک رسپیکٹبل ممبر فوت ہو چکے ہیں, بالکل روایت ہے. مگر جون 2012 میں جب وزیر اعظم کا الیکشن ہونا تھا تب بھی ہمارا ایک معظم ممبر ایم این اے فوزیہ وہاب صاحبہ
she was unwell, she passed away. تو ہم نے فاتحہ پڑھا, مگر جو کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری تھا کہ وزیر اعظم کا الیکشن ہونا ہے, وہ بھی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری پورا کیا, اور آئین کے مطابق, قانون کے مطابق, جمہوریت کے اصولوں کے مطابق ہم نے سیشن کنڈکٹ کی. اس اسپیکر نے عمران کا سہولت کار بن کے نہ صرف آج کا ڈیٹ سے بھاگے ہیں, اس سے پہلے جب 14 دن بعد آئین کے مطابق سیشن کو بلانا چاہیے تھا, اس سیشن سے بھی وہ بھاگے. جب ہم یہ عدم اعتماد پیش کیے تو 2 دن کے اندر ہی اندر ان کا خوف نظر آیا, جب انہوں نے پارلیمان پہ حملہ کر کے دہشت پھیلانے کی کوشش کی, پھر انہوں نے سندھ ہاؤس پہ حملہ کر کے دہشت پھیلانے کی کوشش کی. ہر وہ حرکت کو حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بھاگ سکیں. آپ کے سامنے پاکستان کے سارے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں, ہم متحد ہیں, اور ہم عمران کو نہیں بھاگنے دیں گے. کب تک بھاگ سکتا ہے آپ کا بزدل وزیر اعظم؟ انشاءاللہ تعالی مقابلہ ہوگا. انشاءاللہ تعالی وہ عدم اعتماد جس کے لیے ہم نے سب مل کے 3 سال جدوجہد کی, وہ عدم اعتماد ہمارا جمہوری ہتھیار بننے والا ہے, اور وہ عدم اعتماد کا جمہوری ہتھیار استعمال کر کے ہمیں سلیکٹڈ کو غیر جمہوری شخص سے ہم جمہوریت کا انتقام لیں گے, صاف و شفاف الیکشنز کی طرف آگے بڑھیں گے, اور جمہوریت کا بحالی کی طرف آگے بڑھیں گے. میں ایک بار پھر پاکستان کے عوام کو مبارک دینا چاہوں گا, پورا پاکستان کو مبارک دینا چاہوں گا. یہ جو وزیر اعظم آپ کو نظر آ رہا ہے نا بھاگتے بھاگتے, یہ اپنا اکثریت کھو چکا ہے, اس کا حکومت ختم ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی یہ سلسلہ اگلا نیشنل اسمبلی کے سیشن سے شروع ہو جاتا ہے, ہمارا عمران خان سابق وزیر اعظم بن جائے گا. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام صحافی حضرات کا انتہائی شکر گزار ہوں. میں میاں شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب کے باتوں کا تکرار نہیں کرنا چاہتا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ پارلیمان کے اندر آئین, قواعد و ضوابط کی دجیاں 3.5 سال بکھیری گئی, اور آپ نے خود مشاہدہ کیا. آج بھی اسپیکر صاحب نے کسٹوڈین آف دا ہاؤس بن کر چیئر پر جو بات کی وہ ایک اسپیکر کی حیثیت میں نہیں تھی, بلکہ عمران خان کے ذاتی نوکر کی حیثیت سے تھی. اور اس حوالے سے جب سے عدم اعتماد پیش ہوا ہے, آپ بھی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ لاجز پر پارلیمان کے ممبران اور ان کے مہمانوں پر ریاستی دہشت گردی کی جا رہی ہے. اس کے باوجود کسٹوڈین آف دا ہاؤس کی جو ذمہ داری بنتی ہے, انہوں نے اپوزیشن کی کسی پارٹی سے, کسی ایم این اے سے اور ان کے سربراہان سے معذرت نہیں کی, نہ ان سے رابطہ کیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ لاجز, یہ اسپیکر کی ذمہ داری ہے. سندھ ہاؤس پر حملہ کیا گیا, انہوں نے کسی پارلیمنٹ کے اندر پارلیمان کے ممبر سے رابطہ نہیں کیا, کسی پارٹی سے رابطہ نہیں کیا. اور گزشتہ 2-3 دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کے لیے پارٹی کے وفد کے اندر شامل ہو کر پارٹی کے حکومتی اتحادیوں سے اپنے وزیر اعظم کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں. وہ باعث ہے, انہوں نے جانبداری کا عملاً ثبوت دیا ہے. میں آج آپ کے توسط سے اسپیکر صاحب کو بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں
आपका किरदार और आपका ये अमल सियाह लिखा जाएगा और कौम ने आपको इज़्ज़त बख्शी। 5 साल आप सूबे के अंदर स्पीकर रहे और 3.5 साल आप कौमी असम्बली के स्पीकर रहे। आपको चाहिए था कि आप 22 करोड़ आवाम के नुमाइंदे की हैसियत से यहाँ पर बैठकर अहकामात जारी करते, न कि इमरान खान के तनख्वाहदार मुलाजिम की हैसियत से। मैं इन अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त भी चाहूँगा और अपनी इस क़यादत से जो अपोजिशन लीडर की हैसियत में यहाँ पर मौजूद है, पीपल्स पार्टी की सूरत में मौजूद है, दीगर पार्टियों की सूरत में यहाँ मौजूद है, हमने जलसे का ऐलान भी किया है और उस हवाले से भी इंशाअल्लाह हम पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर अपनी भरपूर क़ुव्वत का मुज़ाहरा करेंगे। और मैं चैलेंज करता हूँ इमरान खान को कि वो 172 मेंबरान कौमी असम्बली में पूरे करके दिखाए। 10 लाख के दावे तो बाद में है, इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि आप भी देखेंगे कि हम यहाँ पर भी अपनी तादाद पूरी करेंगे और जो तादाद उसने जलसे में बताई है वो भी पूरी करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दिन से तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है, रोज़ अव्वल से हुकूमत और बिलखुसूस स्पीकर मुख्तलिफ बहानों से, ऊँचे हथकंडों से, कभी पार्लियामेंट लॉजेस पर हमला करना, कभी सिंध हाउस पर हमला करना, कभी OIC का बहाना बनाकर, कभी आइन की गलत इंटरप्रिटेशन करते हुए राय फरार इख्तियार करने की कोशिश की। आज असम्बली में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। मैं समझता हूँ अगर हुकूमत के पास अक्सरियत होती तो आज इस ऊंचे हथकंडों पर वो अमल ना करते और वो अपनी अक्सरियत साबित करते, क्योंकि वो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। अब अक्सरियत खोने की वजह से आज उन्होंने फिर एक बार राय फरार इख्तियार की। मेरे ख्याल में ये अपोजिशन की जो तहरीक अदम एतमाद उन्होंने जमा की थी, ये उनकी कामयाबी है और मैं अपोजिशन की तमाम जमातों को आज की इस कामयाबी पर जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जमहूरियत या पार्लियामेंट आइन के मुताबिक चलाई जाती है, असम्बलियाँ आइन के मुताबिक चलाई जाती हैं। हमारी रवायतें हैं, लेकिन रवायतों से ऊंची जो है आइन की पासदारी होती है। मौजूदा हुकूमत ने कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी जिस पर आइन की वायलेशन ना हो। तो फिर ये सवाल उठता है कि आइन की वायलेशन सिर्फ अवाम पर होती है? क्या आइन की वायलेशन किसी एक इलाकों पर होती है, या आइन की वायलेशन आर्टिकल 6 जो है वो सब पर लागू होना चाहिए? आप तमाम दोस्तों की का बहुत बहुत मेहरबानी। शुक्रिया जी। सबसे पहले तो जिस तरह मुझसे पहले कहा गया कि स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, जिनको आज मैं स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली नहीं कह सकता उनकी किरदार की वजह से, बल्कि मेरे ख्याल से शायद उनको PTI का चीफ विप कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। इससे पहले भी उन्होंने खिलाफ वर्जी की 14 दिन के अंदर इजलास ना बुलाकर, और आज एक बार फिर उन्होंने ये कोशिश की कि जो किश्ती तकरीबन डूब रही है उसको वो 2 दिन के लिए और बचा ले। मेरे ख्याल से उनके इस रवैये की जितनी मजम्मत की जाए ये कम होगी। और दूसरी तरफ हम ये समझते हैं कि इनको तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये आए थे सिलेक्शन के ज़रिए, और हम इनको बड़ी इज्जत के साथ एक जमहूरी तरीके से रुखसत कर रहे हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए। हमें ये बताया जाए कि आया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कोई गैर आइनी काम है? हमें ये बताया जाए कि आया इन MNAs का ये हक नहीं है कि ये अपनी मर्जी के मुताबिक वज़ीर आज़म का इंतखाब करे? हमें ये भी बताया जाए कि जो लोग कल तक इनके साथ थे और जब ये इनके साथ मिल रहे थे तो तब ये खुशी खुशी से ये कहते थे कि आज हमने एक और विकेट ले ली, आज लोगों का ज़मीर जाग गया। आज वही लोग जो पिछले
2 साल से नाराज है, गिलामंद है, आज जब उस नाराजगी और इन गिलों की वजह से वो इनका साथ नहीं दे रहे, तो उनकी ये कोशिश है कि एक तरफ असेंबली के अंदर कार्रवाई को डिले किया जाए, दूसरी तरफ वक्त ले रहे हैं ताकि वो लोगों को मना सके, और तीसरी तरफ बदकिस्मती से वो मसले जो पार्लियामेंट के अंदर होने चाहिए थे, इमरान साहब उन मसलों को जलसों में ले जाकर हल करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लिए हमदर्दी इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बजाय इसके कि वो हालात को मज़ीद ख़राब करे, बड़ी आसान बात है, अगर उनके पास अक्सरियत है, बिस्मिल्लाह करे, इस हाउस के अंदर आए, अपनी अक्सरियत को साबित करे, और अगर उनके पास नहीं है तो जल्द से जल्द इस मोशन को टेबल करके इस पे वोटिंग की जाए ताकि हम बड़ी खुशी के साथ उनको रुस्खत कर सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरे ख्याल में तफसीलन तमाम बातें हो गई हैं। स्पीकर साहब ने आज कहा कि रिवायत ये रही है कि अगर कोई मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली उसकी फौत की होती है तो उसके बाद हम इजलास एडजर्न करते हैं। तो जिस तरह अख्तर महंगल साहब ने भी कहा कि आइन का ख्याल रखते नहीं है, रूल्स का ख्याल रखते नहीं है, और रवायात जो है वो आज उनको बहुत ही ज़्यादा अजीज़ हो गई थी। हालांकि इन्हीं रवायात, इन्हीं कवानीन और इन्हीं आइन की जो किताब है, इसको जिस तरीके से पिछले 3.5-4 सालों में इन्होंने रौंदा है, तो मेरे ख्याल में उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में हमें कभी भी नहीं मिलती। और साथ ही साथ मतलब कितना 1, 2, 3 दिन कितना अपने इक़्तिदार को ये खींच लेंगे। अगर मेरे ख्याल में वो मुकाबला करना चाहते हैं तो वो आए, मैदान पे मुकाबला करे, अपने मेंबरान को पूरे करे। और मेरे ख्याल में ये जो मौजूदा चाहे वो स्पीकर साहब का किरदार था या ओवरऑल जो मौजूदा जो हाइब्रिड रिजीम में उसको कहूँगा, क्योंकि ये जमहूरियत है नहीं, और हमारे जितने भी हमारे सियासी कायदीन हैं, हम पर ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि इस नो कॉन्फिडेंस के बाद हमने किस तरीके से जमहूरियत को बहाल करना है। क्योंकि जितनी इंक्रोचमेंट इन गैर जमहूरी कुव्वतों ने इन 3-4 साल में की, उसकी भी हमें मिसाल नहीं मिलती। तो हम ये गुजारिश करेंगे कि स्पीकर साहब की जितना आपने रोन सकें आप रोन, मज़ीद आप नहीं कर सकते। 1-2 दिन अगर आप मज़ीद ले लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा आपको हो नहीं है, अपने आप को मज़ीद आप बदनाम कर लेंगे। तो वो एक अली वज़ीर साहब के बारे में भी हम अब अभी हमने एक जॉइंट प्रोडक्शन ऑर्डर जमा करा दिया है पूरे अपोजिशन कायदीन की तरफ से। वो हमें पता है कि वो उन्होंने जारी नहीं करना, क्योंकि हम हमारे इजलास से पहले वो, और ये प्रेरोगेटिव है स्पीकर नेशनल असम्बली का। आज अपोजिशन का एक मेंबर जेल में है, कल वो खुद भी, उनका भी कोई बंदा हो सकता है, वो पाबंद है उन्होंने बुलाना, लेकिन अभी तक उन्होंने उन रवायात का भी ख्याल नहीं रखा जो उनको रखना चाहिए था। उन्होंने जिस तरह मुझसे पहले भी कायदीन ने फरमाया कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं, उन्होंने किसी और के कस्टोडियन का यहाँ पर किरदार अदा किया, और गैर जमहूरी कुव्वतों के कस्टोडियन का किरदार अदा किया। पार्लियामेंट्री नॉर्म्स और यहाँ पर जो सिविल सुप्रीमेसी का हमारा जो पार्लियामेंट का जो इख्तियार है, उसको रोकने के लिए जितना भी उनसे हो सकता वो उन्होंने वो किया है पिछले 3 सालों में। बहुत शुक्रिया। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि स्पीकर साहब जो हैं वो बकौल आपके वो आर्टिकल 6 के जो है वो दायरा कार में भी आते हैं, फिर अब उन्होंने एक और आपके बकौल एक और गैर कानूनी काम किया है, तो क्या वजह है कि अभी तक आप उनके खिलाफ तहरीक अदम इत्तेफाक नहीं लाए? और दूसरा सर ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी दोबारा वो पेशी शुरू होने वाली है 1:30 बजे, तो क्या ये मामला वहाँ लेके जाया जाएगा? नहीं, ये हमारी हिकमत अमली थी कि स्पीकर के ख़िलाफ़ या डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ लाया जाए या ना लाया जाए। अभी तक हमने ये हथियार अपने हाथ में रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है, यकीनन अदालत उस्मा आज की कार्रवाई का उनको पता चल गया होगा, और मुझे यकीन वासिक है कि ये बात उनके नोटिस में आई होगी। शहबाज शरीफ साहब ये बताएं कि अगर आज जिस तरह कौमी असम्बली ने जिस तरह जल्दबाजी में इजलास की कार्रवाई को ख़त्म किया है, अगर पीर को तहरीक अदम एतमाद के हवाले से एजेंडे को सबूताज या बिल्डोज खतरा है कि बिल्डोज कर दिया जाए, तो आपका इंतहाई इक़दाम क्या हो सकता है? और आज जमात इस्लामी के रुकन मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली से आपकी मुलाकात हुई है, आपको जमात इस्लामी ने वाज़ेह यकीनदानी करा दी है? अगर पीर को ये फिर धांधली के मरतकब होते हैं तो
तो फिर दमादम मस्क अंदर। शाकिर साहब, इजाज साहब को दे दे। शाकिर भाई, उनको इसी में खुश होने दें और बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। शाकिर सोलंकी साहब, मियां साहब ये बताएं कि स्पीकर साहब कह रहे हैं कि ये पार्लिमानी रिवायात हैं कि फौत हो जाता है एमएलए तो उसके लिए दुआ करें। मैंने उसका जवाब दिया ना। पार्लिमानी रिवायात तो ये भी रहे हैं कि अपोजिशन लीडर या कायदे ऐवान अगर बात करना चाहे तो उनको फ्लोर दिया जा सकता है, दिया जाता है, दिया जाना चाहिए। और 6 दिन भी बात करें तो उनको रोका भी नहीं जा सकता। तो आपको तो फ्लोर मिला नहीं। ये मैं समझता हूँ कि इस स्पीकर ने पार्लिमानी रवायत की धज्जियाँ उड़ाई हैं और तारीख इनको इनके काले करतूत के नाम पर हमेशा इनको ऊपर मैं समझता हूँ कि जो कानूनी और सियासी वो कोड़े बरसाते रहेंगे। एक्टिव हो चुकी है गैर जमहूरी ताकतों की आपने बात की कि स्पीकर कौमी असेंबली गैर जमहूरी ताकतों के ज़ेरे असर है। क्या गैर जमहूरी ताकतें इस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अपना किरदार अदा कर रही हैं? वज़ीर आज़म खुद गैर जमहूरी है, स्पीकर साहब खुद गैर जमहूरी है, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, मौलाना साहब का जमात, ANP, BNP, मैंडल दावर साहब, हम सब मिल के इन सारे गैर जमहूरी हरकतों, इन सारे गैर जमहूरी कुव्वतों का मुकाबला जमहूरियत से करें और इंशाअल्लाह ताला जमहूरियत की जीत है। नहीं, हम नहीं करे पसंद। सिलेक्टेड होगा या इलेक्टेड? इंशाअल्लाह ताला इलेक्टेड ही होगा सर। अच्छा सर ये बताइएगा ये बिलावल साहब सिलेक्टेड में बिलीव नहीं करते। बिल्कुल। बिलावल साहब ये बताइएगा कि जो न्यूट्रल की बात थी, क्या वो अभी तक न्यूट्रल ही है? कोई कॉल्स या आपको कोई खदशात हैं कि कोई अपोजिशन के MNAs को कोई एक्सेस या कोई उनको रोका जाए? अभी तक न्यूट्रलिटी चल रहा है और वज़ीर आज़म का परेशानी आपके सामने है। हम सब का जो लॉन्ग टर्म जद्दोजहद है, हमारा लॉन्ग टर्म जद्दोजहद इसी चीज़ के लिए रहा है और जो न्यूट्रलिटी का सबसे बड़ा इम्तिहान, जो जमहूरियत का सबसे बड़ा इम्तिहान है, वो जो अदम एतमाद का वोट आने वाला है, ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। ये धोखा है, फ्रॉड है बिल्कुल। जी हम इसके लिए हम मिलेंगे, जो तमाम लीडरान कराम हम मिलेंगे और मंडे की जो जितनी भी हम हिकमत अमली बनाएंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन इस हाउस को रिक्वेजिशन किया गया 8 मार्च को और आखिरी तारीख थी 14 दिन